اور کھدائی کے درمیان تقریباً 2000 سال پرانی دیواریں نکلی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ آپ کو کوئی قیمتی چیز بھی یہاں سے ملی ہے یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہزارہ ایکسپریس نیوز کے ساتھ میں ہوں یوسف شاہ قرار، اور اس وقت میں کنڈر بیدادی میں موجود ہوں۔ یہ جو محلہ کنڈر بیدادی ہے یہ یونین کونسل شنکیاری میں آتا ہے اور ضلع مانسہرہ ہے۔ تو یہاں پہ ہزارہ یونیورسٹی کے آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ نے کھدائی شروع کی ہے، اور کھدائی کے درمیان تقریباً 2000 سال پرانی دیواریں نکلی ہیں۔ یہ ویڈیو میں ہم ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے بھی، اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی سارے کھیت ہیں۔ اب یہاں پہ ایگزیکٹ انہوں نے مطلب یہ لوکیشن سلیکٹ کی، اور یہاں پہ جو یہ دیواریں نکلی ہیں ابھی بھی کھدائی جاری ہے۔ تو اس کی جتنی بھی ڈیٹیل ہے وہ ہم آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے جو چیئرمین ہیں ان سے پوچھیں گے۔ اب یہاں پر کافی زیادہ نیچے تقریباً کچھ 15 فٹ تک کھدائی ہو چکی ہے، اور یہ دیواریں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس سائڈ پہ بھی کام لگا ہوا ہے۔ تھوڑا سا وائڈ اینگل میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ کلیئر نظر آئے۔ یہاں سے یہ آپ دیکھیں، اس سائڈ پہ بھی یہ دیواریں، اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ کے چیئرمین ڈاکٹر شاکر اللہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک دو کویشچن ہیں آپ سے۔ ایک تو یہ کہ آپ کو ایگزیکٹ لوکیشن کا کیسے پتہ چلا کہ یہاں پہ ہم کھدائی کریں گے اور یہ دیواریں اسی جگہ پہ، کیونکہ کھیت ہیں ہر سائڈ پہ، تو آپ کو اس جگہ کا کیسے اندازہ ہوا؟ دراصل میں آرکیالوجی جو کہ ایک الگ علم ہے، اور اسی کے مطابق ہم نے جب فیلڈ میں آتے ہیں تو فیلڈ کی مختلف ٹائم میں اس ایریا کے ہم نے سروے کر دی۔ اسی سرویز کے ساتھ پھر سائٹ کی آئیڈینٹیفیکیشن، سائٹ کی لوکیشن، پھر جو ایکسکیویشن ہے، ہم جو یہ کھدائی کر رہے ہیں یہ بھی اصل میں ایک ڈسٹرکشن ہے۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے پاس کویشچن کیا ہے، اسی کویشچن کے مطابق ہم سائٹ سے، کیونکہ سائٹ تو بہت بڑا ہے، اسی میں سے ہمیں ایک خاص پورشن کو سلیکٹ کرتا ہے کہ ہمارے علم کے مطابق ہمارا کویشچن کدھر سے حل ہوگا۔ اسی کے مطابق ہم ادھر اس جگہ کی سلیکشن کی۔ ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ادھر دیواریں ہو، ادھر کچھ اور چیزیں ہو، کیوں کہ ہم نے اسی سے وہ ہسٹری اگلنی ہے جو کہ عام سورسز سے ہمیں معلوم نہیں ہوتی۔ اس سائٹ کے بارے میں مختلف رومرز تھے، مختلف ٹائم پہ اس سے ایکسیڈنٹل ڈسکوریز ہوئی تھی جو کہ وہ ہسٹری کے مختلف ادوار میں فٹ ہوتے تھے، لیکن ان سیچو اور پراپر ایک پروفائل کی ہسٹری اس کی نہیں تھی۔ اسی کو ہم نے بیس بنا کے اس کی پورے پروفائل ڈیولپ کرنے کے لیے ہم نے یہ جگہ سلیکٹ کی، اور اسی کے مطابق اس میں ہم نے کام شروع کی، تو جو کہ ابھی تک ہم انڈو گریک پیریڈ میں داخل ہو چکے ہیں۔ ٹھیک، دوسرا ڈاکٹر صاحب، اس کو کتنا عرصہ ہو گیا، یعنی کہ یہ جو دیواریں یا کوئی ایسی نشانی جس سے آپ کو اندازہ ہوا ہو؟ ہمارے پاس جو کہ ہسٹری کی ریکنسٹرکشن کے اس سے جو شواہد ملے ہیں اس میں کچھ اینشینٹ کائنز ہیں، کچھ اس کے ساتھ ایسوسیٹڈ مٹیریل ہے۔ اسی کی اسٹڈی کی بیس پہ ہم دیکھتے ہیں تو یہ سائٹ جب پہلا آباد ہوا تقریباً آج سے 2800 سے 3000 سال پہلے یہ سائٹ آباد ہوا، یہاں پہ لوگ رہے، اور یہ پھر ایسا اتنا ریچ سائٹ ہے آرکیالوجی کے حساب سے کہ کنٹینیوس آباد رہا۔ یہ انڈو گریک پیریڈ میں آباد ہوا اور پھر یہ کنٹینیوس آج تک آباد رہا ہے۔ اس میں جب ہم دیکھتے ہیں اس کے پروفائل کے، اس میں کوئی گیپ نظر نہیں آ رہے، جہاں پہ ہمارے شواہد کے مطابق جو ہمیں ابھی ہسٹری آرکیالوجی دیکھی ہے اس کی پروفائل میں، انڈو گریک پیریڈ ہے، انڈو گریک کے بعد پھر پارتھینز آئے، پارتھین کے بعد کشان آئے، کشانس کے بعد پھر ہندو شاہی ہے جو کہ اس اسٹرکچر ہمیں بتا رہے ہیں، اور ٹاپ پہ موجودہ مسلم پیریڈ کی جو لیول ہے۔ یہ سائٹ جب ہم نے یہ ابھی کھولا ہے، یہ ابھی 3 پورشن پہ ہمیں مشتمل ہے۔ ایک اس کی ہے ریزیڈینشل ایریا، ایک ان کی ہے یہ ایریا جو ابھی اس میں ڈیپ ٹرنچ ہے، یہاں پہ ہمیں 2 ادوار کے بڑی کلیئر ورکشاپس ملے، کشان پیریڈ کی کاپر کی ورکشاپ، تانبے کی، اور انڈو پارتھین پیریڈ کے بیڈز میکنگ ورکشاپ جو کہ اسی وقت ہی بنتے تھے ادھر۔
वो टूल समेत हमें मिले हैं। और मेरे जो राइट साइड पे ये एरिया, ये कंपार्टमेंट बिल्कुल सेल्स और एक रिलीजियस कंपार्टमेंट की हमें एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, जो कि इसमें अभी काम भी जारी है। ठीक, डॉक्टर साहब यहाँ पे आपको कोई कीमती चीज़ भी यहाँ से मिली है या नहीं? आर्कियोलॉजी के हिसाब से हमें जो भी चीज़ मिल रहे हैं, जिससे हम हिस्ट्री रिकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, वो हमारे लिए कीमती है। ठीक, आप इसकी पार्टरी से लेकर इसके साइल तक जो हमें अपने स्टडी में मदद दे रहे हैं, क्योंकि हम खजानों की तलाश में तो नहीं, हम तो इल्म की तलाश में हैं। और जिस चीज़ से हम इल्म उगल सकते हैं वो हमारे लिए कीमती है। तो हमारे लिए तो इसकी मिट्टी भी कीमती है, इसके पार्टरी भी कीमती है, इससे जो भी एसोसिएटेड मटेरियल मिलते हैं वो हमारे लिए सब चीज़ों से कीमती है, बीइंग आर्कियोलॉजिस्ट। सही। डॉक्टर साहब, मैंने सुना यहाँ पे आपको इंसानों की कोई हड्डी भी मिली है पुरानी, कुछ बहुत हड्डियाँ इसके साथ, क्योंकि ये एक तो एक एक्टिव माशरा था, ठीक, वहाँ पे हमें एनिमल के भी बोन्स मिलते हैं, हड्डियाँ। इंसानों के तो इतनी वो नहीं मिली, लेकिन फिर भी हमें कुछ मिल रहे हैं। आगे फर्दर इस पर जब स्टडी होगी तो उससे फिर अंदाज़ा होगा कि कौन से इंसानों के ज़्यादा है, कौन से एनिमल्स के हैं, फिर एनिमल्स कौन से हैं। और इसमें से हमें जो भी एसोसिएटेड मटेरियल मिला वो इसी एरिया की हिस्ट्री की रिकंस्ट्रक्शन में बहुत मदद साबित होगी। ठीक। और डॉक्टर साहब, इससे मज़ीद आगे भी आप खुदाई करेंगे या सिर्फ इधर तक ही फिलहाल है? तो इसी सीजन की जो हमारी खुदाई है, हमारा ये एक प्रोजेक्ट है ब्रिटिश आर्कियोलॉजी और हेरिटेज की, जो कि ये हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और ब्रिटिश काउंसिल की फंडिंग है। और इसमें हम 3 पार्टनर्स हैं। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट हज़ारा यूनिवर्सिटी है, जिसको मैं लीड कर रहा हूँ। डायरेक्टरेट ऑफ आर्कियोलॉजी एंड म्यूजियम गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा है, जिसको डॉक्टर समद उसकी डायरेक्टर लीड कर रहे हैं। और लिस्टेड यूनिवर्सिटी यूके है, जो कि वो लीड कर रही है डॉक्टर रूथ। और उसमें फिर हमारे पास जो को पार्टनर है वो अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ बेरूत के प्रोफेसर पाउले, जो कि वो GIS और उसी पे हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो इसी सीज़न का तो अभी ये काम तकरीबन 1 महीने से ज़्यादा चला। अभी हम इसको एंड करेंगे, क्योंकि जो चीज़ें मिली हमें, जो हमें दरकार थी, वो चीज़ें हमें मिली। हमने फर्दर उस पर स्टडी करने, क्योंकि इसी प्रोजेक्ट का, इसी खुदाई का मकसद इसकी प्रोफाइल मालूम करना और आर्कियोलॉजी के जो यंग जनरेशन है, जो स्टूडेंट्स हैं और स्कॉलर्स हैं, उसी की ट्रेनिंग, जो कि वो हमें अभी इसी वीक एंड करेंगे। फिर आगे फर्दर देखेंगे उसकी फंडिंग के और बाकी चीज़ों की जिस तरह मिलते हैं। और हमारे पास कोई ऐसे क्वेश्चन हो तो उसमें हम फर्दर काम करेंगे। यहाँ पे पत्थर की सीढ़ियाँ भी बनी हुई हैं, पत्थर रखे हुए हैं, और डॉक्टर साहब बता रहे थे कि ये रेजिडेंशियल एरिया है। और यहाँ पे जो है मज़ीद खुदाई का काम लगा हुआ है, और तकरीबन ये आप देख सकते हैं कि 15 फुट तक इसकी खुदाई हो चुकी है। और बाकी डिटेल जो है वो PhD स्कॉलर ज़हूर साहब से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। ज़हूर साहब, एक तो ये बताएं कि खुदाई इतनी नीचे तक क्यों कर रहे हैं और मज़ीद कहाँ तक जाएंगे? यहाँ पे जो हमारा मकसद है फर्दर डीप खुदाई करने का, आलमोस्ट हमने कोई 5 मीटर जो है वो डिगिंग की है डीप। और फर्दर हम उसको देखेंगे कि जो वर्जिन साइल है, जहाँ पे कोई इंसानी एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आ रही, उस स्टेज तक हम इसकी खुदाई करेंगे। तो हमने आलमोस्ट जो है वो 5 मीटर जो हमने खुदाई की, तो उसमें 5 मीटर में हमें इंसानी बाक़ियात नज़र आ रहे थे। लेकिन हमने फर्दर जो फर्दर 1 मीटर हमने डीप फर्दर खुदाई की, तो उसमें हमें इंसान की कोई बाक़ियात नज़र नहीं आ रहे थे। इसका मतलब ये ज़ाहिर हुआ कि इंसान की जो एक्टिविटी थी, कि इंसान जो बाक़ियात थे वो सिर्फ 4 मीटर तक ही अवेलेबल थे, और उससे नीचे वर्जिन साइल थी। मेरा नाम नवीद अहमद है और मैं हज़ारा यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ आर्कियोलॉजी MPhil का स्कॉलर हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि इधर ये हमारी एक्सकेवेशन स्टार्ट है, तो इधर मैं एज MPhil स्कॉलर GIS पे काम करता हूँ। तो इधर की जो मैपिंग है, हमारा जो स्टडी एरिया है, हमारी जो एक्सकेवेशन का एरिया है, इसी का मैं जो है ना मैप बनाऊँगा। हमने पहले भी बनाया है, मैप बनाया है इसका, और बाद में जब हम ये इसको कंक्लूड करेंगे, इस काम को ख़त्म करेंगे, तो इसका मैं फ़ाइनल मैप बनाऊँगा और जो है ना वो फिर मैं डिपार्टमेंट के साथ शेयर करूँगा। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के स्टूडेंट जो हैं सिकंदर हमारे साथ मौजूद हैं।
सिकंदर भाई, आपने यहाँ पे क्या सीखा? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सिकंदर है। मैं बेसिकली हूँ सवाबी से और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में हूँ। मेरा 6 सेमेस्टर है। अभी जो मेरा एक्सपीरियंस हुआ, मैं तो मतलब इस पे मतलब जितना भी फोकस हमने उस पर दिया है, तो वो मतलब जिस तरह मेरा ड्रीम था, मेरा वो जो ख्वाब था वो मुकम्मल हुआ। क्योंकि हमने स्टार्ट से एंड तक हमने मतलब एक दो दिन छुट्टी नहीं की, क्योंकि हमारा फील्ड है और फील्ड में अगर हम इंटरेस्ट नहीं रहते तो फिर हमारा आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट का क्या मतलब कोई मतलब नहीं है। मेरा नाम मजीदुल्लाह है, मैं मर्दान से ताल्लुक़ रखता हूँ। यहाँ जो हमारे जो एक्सकवेशन स्टार्ट है हमने यहाँ से यही सीखा है कि अगर हम दूसरी साइड पे अगर एक्सकवेशन कर ले तो हम वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमें यहाँ एक्सकवेशन करना चाहिए या नहीं चाहिए, या मतलब कौन से लेवल पे हमें एक खुदाई करना चाहिए या किस लेवल पे नहीं करना चाहिए। यहाँ पे हमें डिफरेंट एंटिक्विटीज़ मिले, डिफरेंट बीट्स मिले, हमारे साथ फिगुरीन मिले और पॉटरीज़ मिले और ऐसी पॉटरीज़ मिले जिस पे मतलब डिज़ाइंस हुआ है। वो हमारे मतलब बहुत इंटरेस्टेड चीज़ है वहाँ पे।